Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir. Hari ini kita mulai mempelajari kitab Al-Qiraah ilmu Mustawasani, qiraah tingkat yang kedua bersama kawan-kawan ummahat angkatan kelima. Tujuan mempelajari kitab ini agar kita bisa mengembangkan kosakata baru, mengetahui, mengenal, dan mengingat kosakata baru atau merujaah kosakata baru yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan juga mengenal pola-pola kalimat bahasa Arab, sekaligus kita praktekkan sorof dan nahu yang telah kita pelajari di hari-hari sebelumnya. Kita jadwalkan insya Allah setiap hari Kamis jam 5-an kita belajar kitab Al-Qiraah. Kitab ini terdiri dari empat, empat jilid, 4 mustawa. Kita mulai dari Al-Mustawa Tsani. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami kitab ini sampai tuntas. Amin. Terus awal kita mulai, Ummu Kardina mungkin, Fadli Fadli, Safha Al-Khamis, Safha Al-Khamisa Asyara, halaman 15, Ummu Kardina hadirah, Hadirah, Ustaz. halaman 15 ya. Ya. Seperti biasa dibaca dan artikan, lalu kita latih. Nah, ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Sulaiman belajar di ma'had 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 pendidikan. ma'had pendidikan bahasa Arab. Nah, Sulaimanu. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Sulaiman belajar di ma'had pendidikan. Sulaiman belajar di ma'had pendidikan bahasa Arab. Ma'had, lembaga, pondok pesantren juga bisa. Jadi Sulaiman sedang studi belajar di Ma'had Pendidikan Bahasa Arab. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Jadidah tuh fahima yafhamu, Ala wazan. fa'ila yaf'alu. Nah, bab. Fa'ila yaf'alu, bab keempat. Nah, bab rabi keempat. Babi. Fahima yafhamu. Muta'adi atau lazim fahima yafhamu? Muta'addi, Muta'adi faham. Memahami. Sama memahami. seperti pahami artinya. Sama seperti syaribah. Syaribah. Yashrobu. Fahima yafhamu. Amarnya Ifham, ifham, pahamilah, ifham. Masdarnya fahmun, ya, fahmun, nah, fahmun, fahmun. dinasrin suruh, nas, Nasrun, nasrun, fahmun, darbun, ala wazan fa'alun, masdarnya. fa'lun. Kemudian sekarang rubai, Qaddama yuqaddimu, ala wazan, fa'ala yufa'ilu. nah, rubai. Fi'il amarnya qaddama yuqaddimu, Qaddim, qaddim, nah, qaddim. Artinya memberikan, memberikan, ya, yuqaddim, menyerahkan, gitu. Masdarnya apa? Qaddama yuqaddimu, takdimun. taqdim ala wazan taf'il, taf'ilun. Kemudian Abna'un, betul abna af'alun, abna'un. mufradnya Nah, nah, awalnya bukan. Bana, iba, ibnun.
Ibnun satu anak laki-laki. Abnaun jamak. Seperti waladun, auladun. Ibnun, abnaun. Kemudian di jamak taksir abna. Istibanatun. Dari fi'il madinya sudah sih Sudah sih. Kita. Berarti ba, ba, a, taf'ala. bana, Ustaz. Hmm. Is Is, istaf Allah. hmm. Sudah sih 6 huruf. Or istaf Allah. Hmm. Fi'il Yes, madinya apa? istaf Allah yastaf ilu. Nah, itu wazannya. Sekarang fi'il madi dari istibanatun. Berarti Masdar. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya yasta tetap istabana Hmm. yastabinu istabin. Kalau istiba kaknya di kasrah masdar itu. Ini masdar. Istibanatun masdar. Masdar. Istibanatun. Yang jadi pertanyaannya, apa fi'il madinya? Fi'il madinya fi'il istabana. Panjang mu'tal ajwaf. Istabana Nah, yastabin nah, istabin. hmm, enggak, bukan fi'il amar, masdarnya istibana. Seperti istaqamah, ya kan? Tasrif coba istaqamah. Istiqama yastaqimu istaqim. Jangan fi'il amar masdarnya. Istiqomatun. Nah, istiqamatun. Istibanatun. Contoh lain istajaba. Istajaba yastajibu istijabatun. Fi'ilnya mu'tal apa ini? Betul aja. Ajwaf. Masdarnya ada tak marbuto di akhirnya, ya kan? Ya, ya. Kemudian istibana artinya formulir, formulir istibana. Formulir ya. Nah, formulir atau artinya itu Borang. kan istibana. Iya lembaran semacam lembaran pendaftaran gitu. Nanti di teks ada insya Allah. Dalam formulir pendaftaran. Kemudian, Muwafaqatun. nah ini pun masdar muwafaqatun dari fi'il madhinya rubai. Wafaqah. Betul, wafaqah. Wa Mudhari'nya yuwafiqu. wafiqu ini masdarnya. Muwafaqatun. Muwafaqatun seperti jahada. Jahada yujahidu mujahadatan. Mujahadatan, mufa'alatan. Muwafaqah artinya persetujuan, Persetujuan. persetujuan. Muwafaqah, penerimaan. Kemudian Ummatun. umat, Umat kaum jamaknya apa? umamun. Umat Kaum ya. sebuah umat, jamaknya umamun. Minahun, Minah. minah jamak dari minhatun. Mufradnya minhatun. Minahun. Minhatun. Jamaknya minah. Artinya pemberian itu. Pemberian Beasiswa. Pemberian beasiswa. beasiswa ya. Hmm.
Kemudian qalilun, hmm, dari fi'il madinya mudha'af. mudha'af, qala, Qalla qalla, yaqillu. la yaqilu, Sedikit. Sifatnya qalil. Qalilun. Lawannya kasir. Kasir banyak, qalil sedikit. sedikit, Muannasnya qalilatun, qalilatun. Apa diartikan? Ulangi al-kalimatul jadidatu. al-kalim, al-kalimatul jadidatu, fahima, yafhamu, qaddama, yuqaddimu, abnaun, istibanatun, muwafaqatun, ummatun, minahun, qalilun, qalilatun. Nah, kita baca ulang ya. Judulnya Sulaimanu. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Sulaiman belajar Sulaiman belajar di Ma'had pendidikan. Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pendidikan, pengajaran bahasa Pengajaran Arab. bahasa Ta'lim tuh masdar dari apa madinya? Ta'lim. Alimah. Bukan rubai, A'lamah. bukan juga fa'ala. 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 Berarti Fa'ala. Ar-Rahman. Al. Fa'ala. A'lamah. Al. Gitu. Tasydid. Lamnya. Al. Oh, Alamah. Apa? Alamah. Ah, allama. Mudorenya. Alama yu'allimu takliman. Ta'lim. Itu masdar. Allama. Yu'allimu. Taklim. Ta'lim. Pembelajaran, pengajaran. Yuk. Ikan Ya, Om. ya, nah. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Sulaiman berasal Sulaiman berasal dari negara usrah. Usrah apa? Keluarga. keluarga Turki yang Muslim. Nah, keluarga Turki yang Muslim. Karena Kana yatamanna an yata'allama lughatal arabiyyata. beliau yatamana Ingin ingin berangan-angan gitu dia berangan-angan untuk mempelajari mempelajari bahasa Arab. hmm, itu angan-angan yatamana Taman. berangan-angan atau bercita-cita maksudnya ya bercita-cita dari film madinya apa? Tam, tam, Tugas tamanna. tamanna Tamanna. mutal nakis panjang Tamanna. tamanna Tamanna. tamanna yatamanna Tamanna ya tamanna. seperti tarabba Tarabba ya tarabba. yatarabba liyaf sama Namkah? sambung bawahnya. Bawah nam. Liyaf hamal Qur'anal karima. Untuk memahami Al-Quran yang mulia. Nah, karena bahasa Arab bahasa Al-Quran itu tujuan utama kita mempelajari bahasa Arab untuk paham Al-Quran dan juga paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tujuan asasnya. Alimah Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi anna ma'hada anna ma'hadal lughatil arabiyyati fi jami'atil imami Muhammad ibn Su'udil Islamiyati fil mamlakatil arabiyyati Su'udiyati. yuqaddimu samuta Yuqaddimu
minahan dirosati li Minahan. ab Minahan nakirah. Minahan. minahan dirosati li il ummatil islamiyati. Nah, Sulaiman alimah Sulaiman mengetahui Sulaiman mengetahui dari satu sahabatnya, salah hmm, satu sahabatnya bahwa bahwa ma'had bahasa Arab di bahasa Universitas Imam Muhammad bin Saud itu eh, Muhammad Ibnu Su'udin hmm, Islamiyati. itu nama universitas. Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Kerajaan Saudi Arabia yuqaddimu Yuk, apa artinya tadi? untuk Yuqaddimu memberikan 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 minah minahan beasiswa. Nah, beasiswa belajar belajar bagi untuk bagi putra bagi anak-anak umat dari umat Islam. memberikan beasiswa belajar untuk anak-anak umat Islam. Itu Sulaiman mendengar kabar dari salah satu seorang temannya bahwasanya Ma'had Bahasa Arab di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Saudi memberikan beasiswa belajar untuk anak-anak kaum muslimin. Fazahaba Fazahaba ila sifarati Su'udiyati wa ahazas wa ahazas tibanatan. maka dia pun berangkat Pergi ke Sifarah, ke para kedutaan maksudnya ke kedutaan Arab Saudi. Wa akhadha untuk mengambil dan formulir mengambil dan formulir formulir pendaftarannya. Kemudian wa mala'a wa mala'a fa'ala fa'ala mala'a qara'a wa fi'il mala'a sahaba ini. Sahaba dia ada hamzah di akhir. hamzah di akhir sahih. Saya Mala'a seperti qara'a oh bukan saya Mahmus dan Mahmus Mahmus mahmuz. Wa mala'aha wa mala'aha wa aqtahal muzzafa muwaz muwaz muwazzafa sampai situ. Wa mala'aha dan dan Sulaiman mala'a mengisinya. Mengisi apa tadi, Om? formulir Formulirnya tadi istibana. Setelah itu a'taha dan memberikannya dan memberikannya kepada petugas petugas muwazzaf petugas pegawainya, pegawai pegawai kedutaan besar Saudi. Wa qaddama wa qaddama lahu jawazahu dan dan memberikan kepadanya memberikan kepadanya paspornya, paspor paspornya paspor. Setelah mengisi formulir, beliau juga memberikan paspor kepada petugas. Untuk apa? Liyah sulah. liyahsula ala taksiratid dukhuli Nah, itu dia. Untuk mendapatkan untuk visa bisa masuk visa masuk ke Saudi. ke Saudi. Syaratnya memberikan paspornya dulu, baru diberikan visa masuk. Oh, ada. Wa ba'da ayamin alima bil muwafaqati Nah, setelah setelah sehari beberapa hari, pada ayam, berapa hari dia Sulaiman mengetahui mengetahui adanya adanya muwafaqatun muwafaqah. Mengetahui dia diterima, disetujui
Dia diterima. Oh ya. Adanya persetujuan, dia diterima di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Fasafara, Safara ilal mamlakatil Arabiyati Suudiyati. lalu dia Dia pergi ke kedutaan besar Arab ke Saudi, Mamlakah, ke kerajaan, ke kerajaan negara Arab Saudi. kerajaan Arab Jadi Saudi. dia Lihat Drusa fil Ma'hadi untuk belajar di Ma'had. di Ma'had yang dia cita-citakan kan. Ya, Jadi, singkat ya, kisah perjalanan Sulaiman At-Turki. Beliau berkebangsaan Turki, ingin Islam. belajar bahasa Arab di Universitas Islam Muhammad bin Saud. Ya, seperti biasa, kita baca ulang tanpa diartikan. Sulaimanu min usrati Turkiyati muslimatin. Kana yatamanna an yata'allamu lughatal arabiyyata. Liyaf Ulang, Sulaimanu. Sulaimanu min usrati Turkiyati Nakira dia Om. Jangan lupa. Nakira. min usratin Turkiyatin muslimatin. Nah, begitu. Nakira. Kana yatamanna an yata'allamal lughatal arabiyyata liyafhamal Qur'anal karimah. Nah, betul. Alima. Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi anna ma'hadal lughat anna ma'hadal lughatil arabiyyati fi jami'atil imami Muhammad ibni Su'udin al-Islamiyati fil mamlakatil Arabiyyati Su'udiyati Yuqaddimu. yuqaddimu minahan lidirasati li abna'il ummatil Islamiyati Hmm. fahazaba ila sifar Fazahaba. fazahaba fazahaba ila sifarati Su'udiyati Nah, wa akhaza tibanatan wa bagus. mala'aha wa aqtaha wa aqtahal muwazzafa wa Hmm. qaddam lahu jawazahu liyahsula ala taksiratid dukhuli wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqati Nah, fasafara Fasafara ilal mamlakatil arabiyyati su'udiyati liyadrusa fil ma'hadi. sah. Mukadimah. Soal awal. Ma jinsiyatu Sulaiman. Jinsiyatu Sulaiman Turkiyatun Nah, Turkiyun. Turki Jinsiyatuhu Turkiyatun. Turki Huwa min Turkiya. Syukran Turki. Mukarrim. Santiam. Ummu Hasanah. Iqra'i al-mawdu'a awalan. Nah, Sulaimanu. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Mubasyarah. Nah, Ustaz. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Hmm. Kana yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyata liyafhamal Qur'anal karima. Nah, alimah. Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi anna ma'hadal lughatil arabiyyati fi jami'atil imami Muhammad ibn Su'udinil Islamiyati fil mamlakatil arabiyyati Su'udiyati.
yuqad yuqaddamu Dari qaddama. yuqaddimu Naam. qaddama yuqaddimu Ustaz. Yuqaddimu minahan lidirasati li abna'il ummatil islamiyyati Naam. fadhahaba ila saf fadhahaba Sifar. ila sifarati suudiyati wa Naam. akhadha istibanatan wa mala'aha wa a'tahal muwazzafa wa qaddama lahu jawazahu liyahsula ala ta'syiratid dukhuli wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqati fasafara ilal mamlakatil arabiyyatis saudiyati liyadrusa fil ma'hadi. Naam. Santi Om. Soalu tsani. Ma dinuhu. Dinuhu al-Islam. Naam. Dinuhu al-Islam. Limadha yuridu an yata'allama al-lughata al-arabiyyata? li, liyafhamal Qur'anal Karima. Ahsanti. Syukran. Muhassanah. Afwan, afwan Ustaz. ومفلها اقرأي الموضوع. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Artinya muflihah udah tahu semua belum? Insyaallah. Ya. Fadhali Om. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Kana yatamanna ay yata'allama lughatal arabiyyati Ulangi. liyafhama Na'at. Na'tun. Yata'allama. yata'allama lughatal arabiyyata liyafhamal Qur'anal Karima. Nah, karimatun na'at kan? Na'at juga. Man'utnya mansub. Mansub juga jadinya. Alima. Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi anna ma'hadha lughatil arabiyyati fi jami'ati imami Muhammad bin Su'udin al-islamiyyati fil mamlakatil arabiyyati su'udiyyati yuqaddimu minahan lidirasati li abna'il ummatil islamiyyati fadhahaba ila sifarati su'udiyati wa akhadha istibanatan wa mala'aha wa a'taha al-muwazzafa wa qaddama lahu jawazahu liyasula ala ta'siratil dukhuli wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqati wasafara ilal mamlakatil arabiyyati suudiyati liyadrusa fil ma'hadi. Santi muflihah. Soal rabi. Kaifa alima anna jami'atul imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah tuqaddimu minahan li abnail ummatul islamiyah? Kaifa alim? Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi. Min ahadi asdiqaihi. Madza akhadha Sulaiman min as-sifarah? Akhadha Sulaimanu min as-sifarati Istiban. istibanata. Ibanatan. Limadza qaddama Sulaiman jawazahu lil muwazzafi? Liyah sula ala ta'sirati dukhuli. Yahsula ala ta'syirati dukhul. Ahsanti Ummu Muflihah. Barakallahu fikum. Ummu Azam hadirah. Sulaimanu. Hadir Ustaz. Iqra'i. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Mu'azzam maksudnya udah tahu semua belum?
sempat dengar tadi Ustaz. Nah, kemudian bisa direkam ya, insya Allah. Ya, nanti nyimak Tafadhali. rekamannya. Sulaimanu min usrati ter Sulaimanu min usratin Turkiyati muslimatin. Mubrur. Nah, Ya, usratin usratin Turkiyatin muslimatin. nah, Kana nakirah kan? Nakirah kan? akhir. Nah, Kana. kana kana yatamanna an yata'allama al-lughatil arabiyyati Dia yata'allama muta'addi, butuh kepada maf'ul bih. Yata'allama yata'allaman lughatil dia arab maf'ul bihi kan? arabiyyata. Hmm. Yata'allama gitu ulangi. Kana Ulangi. an yata'allama al-lughatil arabiyyata. Bukan. Bukan di majrur, bukan lugati, bukan. Yata'allamal lughatal arabiyyata. Macam tu Ustaz. Nah, nah, Masuk. liyaf Liyaf liyafhumal Qur'anal Karim. liyaf liyafhama. Liyafhum. Oh ya. Liyafhamal Qur'anal Karimi. Naat, dah kita pelajari. Qur'anal Qur'anal Karima. kalimah. Nah, belajar kan naat kan? Nahu kan? Ustaz. Alimah. Alima Sulaimanu min ahadin min Nah, ahadi mudaf nggak boleh tanwin. Min ahadi. min ahadi asdiqaihu Enggak, bukan apa ya? ihu berat. Hai. Min ahadin Min min ahadi asdiqau. min ahadi. Ahadi mudaf. Oh, Lepasnya mudaf ilaih. Gitu. min ahadi Min ahadi. asdiqaihi Ihi. anna muhammad anna ma'ah ma'ah anna ma'hada anna ma'hadal lughatil arabiyyati fi jami'ati al-imamu Bukan. Muhammad Mudaf ibn ilaih. Majrur. Muhammad. jami'atil imami Muhammad ibn Muhammad Su'udin ibni. Muhammad ibni. Su'udin al-Islamiyyati fil Mamlakatil Arabiyyati Su'udiyah yuqad Yuqaddimu. yuqaddimu min yuqaddimu minahan lidarasati li Lidira. abna Bukan dara. Liddi. lidirasati li abnail ummatil islamiyyati Nah, fazahaba ila safarati sifat. Ila sifarati. ila sifarati suudiyati suudiyati Sifarati Suudiyati. wa akhazas wa akhazas ibanatan wa mala'aha wa a'toha al-muwazzafa wa qaddama lahu jawazahu liyahsula ala ta'syirati ta'syirati dukhuli wa ya wa ya'da ayyamin alimal alima bi al Wabah dia bukan ba. Yang benar bacanya. Wabah. Bah. wa ba'da ayamin alima bil muwafaqati fasifa fasifar ya fasa fasa Hmm.
Fasafara. fasafara ilal mamlakatil arabiyyatis Suudiyati liyadrusu fil ma'hadi ma Fi harfu jar. oh, fil ma'hadi. Nah, itu Ummu Azam. Ummu Azam soal ma jinsiyatu Sulaiman. Jinsiyatu Turkiyah. Nah, jinsiyatuhu Jin- Turkiyatun. jin- oh, Jinsiyatuhu Turkiyah. Nah, barakallahu fiik Ummu Afwan. Azam. Latihan kita pilih latihannya. Ummu Hasanah. At-tadribu tsalitsu. Nah, Ustaz, at-tadribu tsalisu kawin jumalan kama fin namuzaj. Kawin. Buatlah kalimat Buatlah buatlah kalimat sebagaimana contoh pada contoh. an-namuzaju. An-namuzaj Sulaimanu yuridu an yata'allamal lughatal arabiyyata. Bagus. Jumlahnya jumlah apa ini? Sulaiman ini jumlah ismiyah Ustadz. Nah, Sulaiman ingin Sulaiman ingin mempelajari bahasa Arab gitu ya Ustadz. gitu. Ini contohnya. Yo, hanya dikasih contoh. Ummu Hasanah buat seperti contoh ini. Bebas. Polanya Oh, ada nah, nama, fiil, yuridu, an. nah, an, nah. Eh, Ahmadu yuridu an yaqra'a al-Qur'an al-Karimah. Bisa tuh, Sahih. Ustaz. Betul. Jadi biasanya kalau ada yuridu, ada an setelahnya tuh. Yuridu Nah, an. Ustaz. An harfu nasbin wa masdar yata'alama mudhari mansubnya. Nah, Yaqra'a Ustaz. juga. Kalau Fatimah, Fatimah tuh Fatimatu turidu an ta an tata'allama gitu Ustaz. an Tata'allamal lughatal yata'allama. arabiyyata. Syukran. Muhasanah. Afwan Ustaz. Ummu Muflihah. Nah, Ustaz. Ana. Ummu Muflihah ana. Saya. Ana uridu an ata'allama lughatal arabiyyata. Nahnu. Nahnu nuridu an nata'allama lughatal arabiyyata. Bagus. Masya Allah. Masya Allah. Ummu Muflihah. Ummu Kardina. Ya. At-tujaru. Jamak taksir. At-tujaru yuriduna an Hmm. yata'al Naam an yata'allamu. an yata'allamuna lughatal arabiyyata. Nah, karena ada An ini hapus. Allama Yuriduna an yata'allamu. ta'allamu lughatal arabiyyata. Hmm. Muannas katanya muannas al-muhandisatu. Al-muhandisatu turidna Hunna ghaib. yuridna Yuridna an an nata'allamuna an an yata'allam lamna Ustaz. naam an yata'allamna. An yata'allamna lughatal arabiyyata. Bagus. Syukran Ummu Fardina. Ummu Azam. Sulaimanu. Sulaimanu yuridu an yata'allamal lughatal arabiyyah. Ana. Ana uridu an an
أتعلم اللغة. Bagus. Nahnu نحن نحن tidak, tidak. نحن نريد أن نتعلم اللغة العربية. ahsanti jayyid. Ummu Azam. Ustaz. Oke, berikutnya pilih yang Mumufliha at-tadribu samin. At-tadribu samin. Latihan ke-8. Jadi kita Hawil pilih kam lagi. Hawil. hawil kama fin namudad. Ubahlah Ubahlah sebagaimana dalam contoh. an-namuzaju. An-namudaju Khalidun mariyadun. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Khalid. Fi'il. Fa'il. Fi'il. Fa'il. Khalid. Fa'il. Betul fa'il Mana fi'ilnya? Khalid. Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Enggak ada fi'il mufliha. Naam, Khalid mubtada. Khalidun maridun artinya Khalid sedang Sakit. sakit. Kalimat ismiyah Khalid mubtada, maridun Khobar. kabarnya. Sekarang buat kalimat negatif. Ada Khalid. laisa Khalidun. Khalidun laisa mariyadun. Khalid tidak Tidak sakit. sakit. Laisa tuh harfun nafi dia Harfun nafi. Termasuk saudarinya siapa dia? Masih ingat? Inna wa ahmad. Bukan. Inna. Kana. Kana. Saudaranya kana. Merafakan isim dan menasabkan Menasabkan khobar. dan laisa fi'il disebut fi'il. Laisa fi'il ma Fi'il madhi. fi'il madhi nasikh nasikh. Isim laisanya domir. Isim laisa domirun Dhamirul mustatir. takdiruhu Huwa. huwa kembali ke Khalid. Maridan sebagai Isim laisa. bukan isim laisa. Tadi isim laisa. Isim Khobar laisa laisa. sudah domir mustatir. Maridan sebagai Khobar laisa. kabar laisa mansubun. Mansubun bil fathah. Nah, tuh. Wahid Sulaiman Misriyun. Sulaimanu misriyun. Negatif kan? Sulaimanu laisa misriyan. Nah, Sulaiman bukan orang Mesir. Satu-satu lihat. Muhassana sadiqi muwazzafun. Sadiqi laisa muwazzafan. Bagus. Muqaddina hadza qalilun. Haza laisa qalilan. Hadza laysa qalilan. Mu'azzam khamsah. Al-muwazzafu. Al-muwazzafu laisa musafiran. Bagus. Mufliha hadithuka. Hadithuka khata'un. Jadi Hadithuka laisa khata'an. khata'an laysa khata'an. Muhasana kitabuka. Kitabuka laisa sawaban. Bukumu tidak benar. Tadi ketinggalan nomor 4. Mukarrina al-mulhaqut ta'limi. Al-mulhaqut ta'limiyu laisat laisa jalisan fi maktabihi. Al-mulhaq ta'limi tugas atas pendidikan tidak Tidak ada tidak ada di mejanya. di kantornya maktabihi.
Selesai. Alhamdulillah. Terus awal dari kitab Al-Qiraah. Nggak semuanya kita baca latihannya karena terbatas waktu. Materi berikutnya daras kedua. Insya Allah. Indah tabib. Indah di sisi atau bersama. Bersama tabib. Semoga bermanfaat. Ya Rabb, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Syukran semuanya. Ummu Kardina, Ummu Hasanah, Ummu Mafliha, dan juga Ummu Azam. Dan liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan. Ustaz, barakallah.